Akerianga I te takere o te moana. Te pete tue o te veu, tamanamana tāanga I te tupuanga o te au opinga ora, e irinaki ara I te marama o te rā. Te inangaro nei rato, te Moana Minerals Company, kia keriwawe ia te ia toka auri I muake I te mataiti 2030 e tū mai nei. I nā rā, o te aronga ki te pakari no te moana, te inangaro nei rato, kia tiaki ana mei te tainga uru ki te tainga uru marima mataiti, kia aka papu tikae ia mai e, me ka tanu rai te ia tamanako anga, me kare e tanu. Ea a tā tātou te au atu enua o te moana Cookie Island, ka inangaro.